Jai, full Jai, dire push, full. Ay, nakudaan eh, oh. Maramba ka mo. Amon kasi yung paborito. Ayaw, anay, kaya mag-introduction kita. Mag-introduction dito lang na sulod. Kakaton na lang. Paborito kasi namin ni Miss Pod, diba? Nga donut. And kung aton diri pamaram, may darapisto diri ha maras-baras. Kadiyan naton. Mr. Gray Donut. Kung maram ka mo eskwelahan diri maras-baras, ato man eskwelahan maras-baras. Adala ito dito. Adala ra didi. Masulod kita. Kaya ito nag-order ni Miss Pod diba yung kuan. Salted caramel. Hi! Mungis. Donuts. Tapos, gusto ko mag-order siya. Order kain ko. Order kain donut. Sige, pero ayun na. Ayaw na damo. Mga tagduwa lang ito. Hindi, rin wala. Ngani. Ako sa lang kita? Oo. Sige, go. Adi po. O sa mga coffee cream nga in Almond. May dagihapon na main branch na may kuwan. Didi hamay. Kita may pito. May dito ramo tira siyahan nga kuwan. Siyahan nga store. Kasi may kaduhain. Jai, full Jai, dire push, full. Thank you ma'am, thank you sir. Thank you guys. Guys, bisita na lang kami ni Mr. Gray. Makadi pa kami ko, nirayo pa tam kakadian. Kadi pa kami ako ano. Ay, nakudaan eh. Oh. Malakatan na kami. Yan lang. Thank you for this, that's it for this video guys. Yeah, thank you Kuya Raymond! Bye-bye!